तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे। यहाँ मोर फास्ट वीडियो जहाँकि मु ओटीटी विषय आपण मानक ये वीडियो जनइबी और ओटीटी मोर केते अटेम्प्ट क्लीयर होता और मोर ओटीटी एग्जाम केते मार्क थिला और ओटीटी पाई मोर प्रिपरेशन कौन थिला और कौटू पढ़ुली एसब विषय आपण मानक जनइबी। तो प्रथम ओटीटी एग्जाम मोर केते अटेम्प्ट क्लीयर करी तो मुझे विषय जनइबी। तो ओटीटी एग्जाम जब देखा ओटीटी मोर फास्ट अटेम्प्ट क्लीयर हो नाला से यही मुझे सेकेंड अटेम्प्ट देती आशा कर क्लीयर हो भल भी मोर होती। तो फास्ट अटेम्प्ट मोर क्लीयर हो नाला और 68 मार्क होता आमर जेहेतु ओबीसी कैटेगरी तो 75 मार्क आमर क्वालिफाइंग मार्क आ जनरल पिला 90 मार्क हूँ क्वालिफाइंग। तो आम एतटा भी हार्ड नुहे टिके परिश्रम कले आराम रे ही क्वालिफाई करें 75 मार्क रखा। जब देखा आम सिलेबस देखा बहुत इजी अच्छी और गोटे 10-15 दिन 15-20 दिन भितर आपण मैंने सिलेबस कवर करेंगे बहुत इजिली बस टिके परिश्रम करिया दरकार। तो जो देखा आमर जदि आम साइंस पिला देखा आमर 150 मार्क रोचे क्वेश्चन और आर्ट्स पिला भी 150 मार्क क्वेश्चन। तो जो देखा आमर ओडिया हूँ 30 मार्क इंग्लीश हूँ 30 मार्क आउ है कहते पेडागोजी हूँ 30 मार्क ये होगा 90 आउ है आमर रहा सोशल साइंस रहा जो हिस्ट्री जियोग्राफी रोचे 30-60 मार्क। और साइंस भी जमी फास्ट 3टा टॉपिक सेम और सब्जेक्ट जो देखा केवल साइंस और मैथ ये 30-30 मार्क अलग यह हूँ साइंस पिला ये हूँ आर्ट्स पिला। तो मोर स्ट्राटेजी कौन थी ओटीटी जो मुझे प्रिपेरेसन कली मोर स्ट्राटेजी कौन थी तो मुझे देखिली फास्ट है ओडिया जेहेतु आम पेडागोजी हूँ 30 मार्क पेडागोजी उपर मोर मेन फोकस पेडागोजी उपर ही था कारण पेडागोजी हूँ 30 मार्क जब आम 30 ରୁ 20+ टार्गेट करवा 20+ टार्गेट करिया पेडागोजी रे आउ है एमआईएल भी सेमती 30 ରୁ 20+ टार्गेट करवा आउ है इंग्लीश से 15+ टार्गेट करिया कारण मोर इंग्लीश एत भल हुए से मुझे 15+ ही टार्गेट करी। आउ रहा आउ जो रहा सब्जेक्ट जो 60 मार्क से 60 मार्क रू आपको से सब्जेक्ट 10-10 मार्क 20 मार्क आपको पेडागोजी मिल जाए जो 15 मार्क 15+ क्वाली माने 15+ इजिली रखिपारे। आउ रहा जो 40 मार्क आउ 40 मार्क आप आराम रे 10 मार्क रखिपारे जो आप 80+ एमती ही हो जाऊँगी। तो यहाँ थी माने मिनिमम थिला तो पेडागोजी आप 25+ पिला करिया भी 25+ इंग्लीश भी 20+ तो निज सब्जेक्ट भी बहुत भल कर। तो जब एमती करेंगे आराम मुझे यहाँ मिनिमम मार्क आप कौच कारण गोटे मस भर ही आपको 20 दिन 25 दिन भर ही प्रिपेयर कर मुझे गोटे मिनिमम टार्गेट देखिए कौच जहाँ रहा आपर प्लस कारण आमको 75 मार्क ही रखार अच्छी आमको बेसी रखार ना 110 कि 140 130 रखिदेने किसी आमको मिलनी कि आमको बस से क्वालिफाई करार अच्छी आम जो टीचिंग जॉब पाई सहीटार ही मेन फोकस करार अच्छी। तो स्मार्टली स्टडी करिया पड़ो। तो जब देखिए आप सिलेबस को केपरी सारे तो ओडिया हूँ 30 मार्क रू आपको पड़ज पैसेजिंग केवल 10 मार्क ही पड़ज 10-10 आराम रखिए 10-10 ना 10-9 तो मिनिमम रखिए। तो यहाँ होगा आपको पेडागोजी सेमती 10 मार्क पड़ो पेडागोजी सेमती ओडिया पेडागोजी भी आप यूट्यूब रू बहुत सारा यूट्यूब चैनल अच्छा क्लास कर चाहिए वन शॉट वीडियो देखिकी गोटे 2 दिन ही ओडिया पेडागोजी कंप्लीट हो तो ओडिया पेडागोजी कंप्लीट हो। तो ये ही होगा 20 मार्क 20 रू आपको 10 तो ये मिलगला आउ पेडागोजी भी सेमती जब भलसे पूरा पेडागोजी जब सेमती पेडागोजी तो बहुत हुए तो हेतु भी 8+ तो रखिपार ये है 9 8 17 एमती ही 15+ रही जाऊँगी। आउ 10 मार्क ग्रामर रहा ग्रामर भी बहुत ईजी आप चाहिए ग्रामर को 2 ରୁ 3 दिन भीतर ही कवर करेंगे बेसी माने कष्ट नहीं सिलेबस बहुत इजी अच्छी। तो आपण मैंने ग्रामर भी कोई इजिली क्वालिफाई करेंगे। हाँ पेडागोजी देखिए सेमती 30 मार्क पेडागोजी आम रोचे 3टा यूनिट रोचे गोटे हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आउ गोटे हूँ टीचिंग एंड लर्निंग आउ गोटे हूँ आसेसमेंट। तो बहुत ही इजी 3टा आप पेडागोजी मिनिमम 7-8 दिन भीतर ही सिलेबस कंप्लीट करदेवे। तो कौट पढ़े मुझे नेक्स्ट कहि तो आप खाली कही 3टा यूनिट अच्छे 3टा आराम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको इजिली ही आसीज 3-4 मार्क क्वेश्चन लर्निंग रू भी सेमती आसीज 7-8 मार्क तो आसेसमेंट भी आसीज। तो इजिली आप 30 ରୁ 20+ मार्क स्कोर करेंगे। आ इंग्लीश भी सेमती जमी ओडिया पैटर्न रहा इंग्लीश भी सेम पैटर्न 10 मार्क पैसेज आउ रहा 10 मार्क पेडागोजी ये ही 20 ରୁ आप 15+ आराम रखिपारे। आउ है कहते
କାରଣ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, କାରଣ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ବୁଝି ବି ହୁଏନି। ମୋର ତ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ପୋଏମ୍ରେ, ତଥାପି 3-4 ତ ସ୍କୋର୍ କରିହେବ ପୋଏମ୍ରେ। ଆଉ କହନ୍ତି ହେଲା ପ୍ରୋଜ୍ ତ ଆପଣ 5ରୁ 5 ହିଁ ରଖିଦେବେ ଇଜିଲି। ଆଉ କହନ୍ତି ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ବି ସେମିତି 10ରୁ 7-8 ତ ଆରାମରେ ହିଁ ରହିଯିବ, କାରଣ ପେଡ଼ାଗୋଜି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। OTT ହଉ OSTT ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ସବୁଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ CTET ବି ହଉ, ସେଥିରେ ବି ପେଡ଼ାଗୋଜି ତ ସେଟାରେ ଆହୁରି CTET ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଏଠି ଆମେ OTT ବିଷୟରେ ହିଁ କେବଳ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଇଏ ହିଁ 90 ମାର୍କ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଆରାମରେ 75+ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ 60ଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହିଁ ସବୁ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ତ ଆରାମରେ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇଆ ଥିଲା କହନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ହିଁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ SSB TGT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ। ତ SSB TGT ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର OSTT କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଛି। OSTT ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି OSTT କିପରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ରହିବ ତାର ପ୍ଲାନିଂ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ OSTT ଯେହେତୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ SSB TGT ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ OTT ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ SSB TGT ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ SSB TGTର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ତ 2 ମାସ ଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି, ତାପରେ ବାହାରିଗଲା OTTର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ SSB TGTକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକି OTT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। OTT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲି, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୋର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ OTT ପେଡ଼ାଗୋଜି ପ୍ରାୟ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ମୋର ଥିଲା ପେଡ଼ାଗୋଜିର। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ବେସିକ୍ରୁ ପଢ଼ିଲି କି ପଢ଼ିକି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ହେଲା ପଢ଼ିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତ ସେଠୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏଠି ୱାନ୍ ସଟ୍ର ପୁରା ମାନେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଇଜିଲି ହିଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି 3ଟାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ସାରିପାରିବେ। କାରଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ସରିଯିବ, ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ 3ଟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ। ପୁରା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ଏମିତି ମୁଁ ପଢ଼େନି, କାରଣ ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ନୋଟ୍ ବି ବନେଇଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜିର, ତ ସେଟା ହିଁ କେବଳ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିନଥିଲି, କାରଣ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଖାଲି ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ଇଂଲିଶ ପେଡ଼ାଗୋଜି ବି ମୁଁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଯେତିକି ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ହିଁ କରିଥିଲି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବି କି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେହେତୁ OTT ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ 20-25 ଦିନ ହିଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପରଠୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ତ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଭିଜନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବ, ଏତେ ବି ହାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ମୋର OTTର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ OTTରେ ମୋର କେତେ ସ୍କୋର୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ OTT ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିଲା, କାରଣ ଏଥର ଟିକେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ଇଜି ପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଟିକେ ଇଜି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ବି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଥର ମୋର 110+ ସ୍କୋର୍ ଅଛି, ତ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ, ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ 110 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ OSTT ଆଉ CTET ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ ମୁଁ LTS ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଟାରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୋର କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର୍ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।